देखुं आपण मैंने देखिए श्रद्धा मानकर जो आगमन होती समस्त अपेक्षारत अच्छा भजन चली कही आपण मान जो भजन थाए भोजन नथिले भजन मजा न थाए जो सहयोगी बंधु मैंने जे कि परिवेशन दायित्व अच्छा से देखिपुर बुल्लू भाई आम पूरा झाड़ लाड़ हो जाए धन्यवाद दे बुल्लू भाई की बेनू भाई पूरा झाड़ लाड़ हो व्यस्त भर अच्छा धन्यवाद देवी देखिए परिवेशन दायित्व सहयोग कर श्रद्धालु मान जो आगमन होती परिवेशन कर आनंद बजार दायित्व नहीं जो बंधु मैंने से देखा देखुं आपण मैंने श्रद्धालु मैंने महा आनंद प्रसाद सेवन कर विभिन्न सुस्वादु प्रसाद व्यवस्था श्रद्धालु मानी आपण मैंने तार मजा नेबी आपण मैंने देखी देखी मजा नि तेणु नहीं जाऊँ आपण मानक भजन समारोह जो भजन यही लोकल एरिया संगीत प्रेमी तथा संगीतज्ञों द्वारा देखो आप महान व्यक्तित्व देखिए विकली भाई एठार उपस्थित अच्छा अंचल जड़े सुनाम धन्य भजन गायक ड्रामा डायरेक्टर म्यूजिशियन जे जहाँ कहले भी कम पड़ो से महान व्यक्तित्व देखिए एठार उपस्थित अच्छा भजन परिवेशन आपण मानक शुणेबू गाँवली एरिया लोकल एरिया बहुत ना अच्छी जन सम्मानी बाधक हिसाब से देखिए नहीं जाऊँगी देखिए मुख्य पूजक बोधे थे नना बोधे मुख्य पूजक थे आपण बोधे एखाने मुख्य पूजक थे धन्यवाद देवी नहीं जाऊँ आपण मानक से मुख्य मंडप को जो थे कि
এই ভগবত সাপ্তাহিক ভগবতর আজ হচ্ছে উদযাপন দিবস এবং ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ତଥା ସାପ୍ତାହିକ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିମାର ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ କି ମୁଁ ଗିରୀଶ ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ମାସେ ହେବ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଗାଉଁଲି ଏରିଆରେ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ କରି ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହଯୋଗ ମୋତେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ବଢ଼ାଇବାରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଜା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ର ମଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।